si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa I&M Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya og mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koy Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan og kasong kalapasan sa balaod sa unfair competition. Ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koy Herbal Capsule nga piki o walay kumplitong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni adtong mga tawo nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tao nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies og uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacies labi na sa mga distributors. Daghang salamat. Sa pagkapit sa 25 sa Agosto, adto na sa magkita ninyo mga kaigsuonan sa drama nga naguluhan Bag-ong Haon adto sa Barangay Tubod, Bituon, Dumanhog. Kini ubos sa pagdapit sa ato ang Kapitan Ini Iskandalyo pinaagi sa atong konsehal diha, konsehal Amay Maribong. Daghang salamat! Kamel, sukang puti, sa sudan mo kalami. Kamel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Kamel, sukang puti, sa sudan mo palami. Kamel, sukang puti, anita na ang sekreto, salami. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.